बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। आज की इस वीडियो में एक अहम केस आपकी खिदमत में पेश करना है और इस केस की तफसीलात पेश करने से पहले मैं इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो यूट्यूब पे किसी के हेल्प के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ या जो कम्युनिटी पोस्ट पे अक्सर मैं पोस्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ, तो उस हवाले से ये ज़रूरी है बताना कि मैं उन लोगों के हवाले से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं जिनको पर्सनली बज़ात ख़ुद मैं जानता होता हूं, बज़ात ख़ुद, और जानने के बावजूद भी मैं कोई भी केस शेयर करने से पहले खूब तहकीक करता हूं। तो ये जो फैमिली है इनको भी ज़ाती तौर पे काफ़ी अरसे से मैं जानता हूं। एक ख़ातून हैं, उनके 3 बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं। किराए के मकान में वो रिहाइश पजीर हैं। ज़ाहिर है बिजली का बिल वग़ैरह भी होता है, तो घरों में काम करती हैं, लेकिन उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। एक बेटा है वो हमेशा बीमार रहता है। और ये भी मैं बता दूं कि इस फैमिली की मैं वक्तन फ़वक्तन ख़ुद पर्सनली भी हेल्प करता रहता हूं राशन के सिलसिले में। चुनाचे हुआ क्या है कि ज़ाहिर है एक ख़ातून हो, 3 बच्चों का बोझ हो, किराए का घर हो, बिजली का अलग से उनके ऊपर बोझ हो, बच्चों की बीमारी का, बाकी अखराजात, तालीम वग़ैरह, ये सब आपके इल्म में है कि कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो ये ख़ातून जो है 2 साल पहले इन्होंने एक दुकानदार से राशन लिया, फिर दरमियान में कुछ मैंने हेल्प कर दी 1-1.5 महीने बाद, और फिर 3-4 महीने बाद दोबारा दुकानदार से राशन लिया। तो ज़ाहिर है उनका जो पुराना 2 साल का पुराना बिल है वो भी अभी पेंडिंग है। तो वो दुकानदार अच्छे इंसान हैं, मुहज़्ज़ब इंसान हैं, उन्होंने काफ़ी पेशेंस से काम लिया। तो ज़ाहिर है 2 साल के लिए वेट करना भी कोई मामूली बात नहीं है। तो होता ये था कि ये उस दुकानदार से राशन ले लेती और इस वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम मैं पेमेंट कर दूंगी, लेकिन ज़ाहिर हालात ऐसे हो जाते थे कि वो पेमेंट नहीं कर पाती थी। तो अब उस दुकानदार के कुछ बिल बकाया हैं, यानी कि एक कर्ज़ है। तो अगर उनमें उस कर्ज़ में से अगर हम 50% भी पे कर देते हैं तो वो शॉपकीपर जो है फिर दोबारा उनको राशन हर महीने देने के लिए तैयार हैं। ये उनकी मेहरबानी है ज़ाहिर है, और ये उनकी आला ज़र्फ़ी है। तो उस दुकानदार के साथ मैं भी मिला, मैंने भी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 सालों से अगर बिल पेंडिंग हो और फिर बार बार आ जाएं कि मज़ीद दे दें, मज़ीद दे दें, तो इस तरह तो मेरा लाखों में बिल चला जाएगा। और अगर मैं इस तरह फैमिलीज़ के साथ करने लग जाऊँ तो मैं भी घर बैठ जाऊँगा, फिर कारोबार मेरा ठप हो जाएगा। तो कुछ मुझे पेमेंट कर दें, फिर ये हर माह बेशक आती रहें, मैं उनके साथ सिलसिला दोबारा से शुरू कर दूंगा। तो ऐसे हालात में ज़ाहिर है दोबारा उनसे राशन लिया नहीं जा सकता। तो ये काम, ये रिक्वेस्ट मैं क्यों कर रहा हूँ? ये रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए 2 सालों में उनका जो टोटल बिल बना है वो तो तकरीबन कुछ दरमियान में पेमेंट्स मैंने भी कर दी थी वक्फे वक्फे से, जब मेरे पास आ जाते थे 4000 5000। माह रमज़ान में भी मैंने 15-20 हज़ार पेमेंट कर दी थी। ज़ाहिर है मेरे पास फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं पूरा जो है पेमेंट वहाँ पे उस शॉप के पास नहीं करा सका, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर पेमेंट मैंने भी कर दी थी जो 2 सालों के बिल बकाया थे। लेकिन अभी भी जो है 38,000 जो है उनके बिल बकाया हैं। तो अगर इन 38,000 में हम 20,000 भी फ़र्ज़ किया पे कर देते हैं तो वो दुकानदार दोबारा उनको हर महीने वो राशन देते रहेंगे, फिर ये बिल बढ़ता जाएगा। ऐसे ही बस उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाना है। अब जितनी इस्तिताअत हमारी है उतना तो हम कर रहे हैं, और मैं करता भी हूँ साथ जितना भी मैं कर सकता हूँ अपनी इस्तिताअत और हैसियत के मुताबिक। तो मसला ये है कि उनका फ़ॉर द शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल के लिए, 1 साल के लिए इस खातून का जो मसला है वो हल हो जाएगा 1 साल के लिए। तो अगर इसमें से 38 में से अगर हम 15 या 20,000 पे कर देते हैं तो आई थिंक कि उनका एक निज़ाम जो सर्किट जब भी उनको राशन की ज़रूरत होगी वो हल होता जाएगा। फिर आगे देखी जाएगी। मेरे पास भी कुछ रकम वग़ैरह आती रहती है, तो उसमें भी मैं जो है ना इसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा कि किसी तरह इनका ये बिल मैं ज़ीरो पे ले आऊँ। तो फिर तो इनका मसला 2-2.5 सालों के लिए मुस्तकिल तौर पे हल हो जाएगा। ख़ातून मेहनत कर रही हैं साथ साथ, और कुछ वो अपने तरफ से बचाने की कोशिश भी करती हैं, कोई 100, 200, 150। तो वो भी यही कह रही हैं कि इसी उम्मीद पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे, हम मेहनत जारी रखेंगे। बस फॉर द शॉर्ट टर्म जो है आप मेरा ये मसला हल करवा दें, ताकि जब भी मुझे राशन की ज़रूरत हो तो मैं उनके पास जा सकूं
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ پیمنٹ ان کو کر دی جائے۔ تو یہ پھر بل وغیرہ ظاہر ہے جو میں پیمنٹ کروں گا تو وہ میں سب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے پروف بھیج دیں، تو میں ان کو ضرور بھیجتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں 3-4 جو بالکل منع کر دیتے ہیں، اور سختی سے انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی پروف نہیں بھیجنا۔ تو ان کے منع کرنے کے باوجود بھی 4-5 بار میں نے بھیج دیا، بٹ دے گیٹ اٹ مائنڈ، تو پھر میں نے ان کو ظاہر نہیں بھیجا کہ جب انہوں نے مائنڈ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے بھیجنا جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ بٹ اس فیملی کی ہیلپ کرنا، آج جس کنڈیشن میں نے ان کو دیکھا، ایک لقمہ بھی بلیو می راشن کا ان کے گھر نہیں ہے، یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور اس طرح دھیرے دھیرے بچوں کو ایسے حالت میں دیکھ کر اس خاتون کے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، 1-2 بار جو ہے میں ان کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھی، جتنی میرے پاس وہ تھی ستار ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوست تھے، تو میں نے کچھ پیمنٹس فیس وغیرہ میڈیسنس کی کر دی، اور وہ میڈیسنس بھی وہ ریگولرلی یوز کر رہی ہیں۔ تو یہ نفسیاتی مسائل عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان بچوں کی ایسی حالت کو دیکھ کر، اور میں اس لیے اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ میرا کام ہے ایفرٹ کرنا، میرا کام ہے کوشش کرنا، اور میں یہ کوشش انشاءاللہ تعالی جاری رکھوں گا۔ باقی جس کے دل میں اللہ پاک یہ بات ڈال دیں گے وہ مدد کر لیں گے، جس کے دل میں نہیں ڈالیں گے تو اللہ مالک ہے، اتنی بڑی کائنات کو وہ چلا رہے ہیں، اتنے بڑی کائنات کو، اور کب سے اللہ پاک جو ہے نا اس نظام کو چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ نظام چلتا رہے گا۔ واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 031851314950۔ آئی ریپیٹ 031851314950، یہ ہے واٹس ایپ نمبر 03185131950۔ تو اس کار خیر میں حصہ ڈالیے، جس قدر حصہ بقدر جسہ، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی پوری ہی جو ہے اس کی طرف پیمنٹ کر دے۔ تو جتنا بھی ہماری حیثیت استطاعت ہے اس کے مطابق ہم ایفرٹس کرنے کے مکلف ہیں، ہم کوشش کرنے کے مکلف ہیں۔ اور اس کے یہ تو صدقہ ہے نا، دل سے نکلی ہوئی دعا ہوگی، ان کے بچوں کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہوگی۔ اور دعا کے بارے میں تو یہ حدیث پاک ہے کہ کبھی بھی مسترد نہیں ہوتی، قبول ہونے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے بعین ہی جو آپ مانگتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ ملے، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے، یا تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا بعین ہی وہی قبول ہو جاتی ہے، یا آپ کو الٹرنیٹ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، یا آپ سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ تو روز جزا اللہ پاک نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی اس قدر استطاعت تھی جمشید، آپ کی اس قدر تھی کہ اگر آپ 10 نوالے کھاتے تھے تو 1 نوالا ان کو بھی کھلا سکتے تھے۔ جب میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، حالانکہ اللہ پاک کی ذات تو ان کو تو بھوک نہیں لگ سکتی، لیکن وہ اس انسان کی بھوک کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ، اور اس سے آپ دوسروں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت وقت لیا ہے، ایک چھوٹا سا کیس تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے فضائل بتانا بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔